Hello, 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 hello. Ready na, ready. Grabe, mapalo to ah. Ready. Buti na mo, team deathmatch man yan. Ay, sorry. sorry. Ang kitang boses, gagi. Tara. Sorry, may pons. Hindi ko napansin. Ang kitang boses, ah. Tignan ba rin niya ako? Idol. Ito helmet ko sa ayot na babae niya eh. Yun lang. Nulo. Nasa lipahan, putik. Nakasim yan. Wala kayong magandang baril, no? Man-over ako, man-over. Atin niya ako. Kaya lang yung maganda eh. Ay, ano maganda? Kaya lang yung Isang na lover boy, gago. Lover boy yarn. masama nito. Hindi nga lover boy. Broken nga boy. Ah, broken bo, gago. Tong ina. Dalawang, vendor. Ano yun? Nakamove nila oh. Aray. Nakamove? Lakar. Pero nakabawa nga pre. Dalawang SR pa. Enemy run. Ay, aring naka-stream na mag. Aring. Last man standing. Finish it. Ano ba mo? Oh, hindi niya kita. Lost that Try. round. It's not over yet. Ready up. Yung tangin, hindi na masakit mata ko. We got the bomb. Ako din. Ay, naguluhan mo na ako kanina pa pre. Okay nang ina mo. Putang ina ka. Tawin na bakit mo lang ako, binaril agad ako, tapos patay ka daw. Fuck you. Nice one, tol. Oh, bathroom ah. Sorry. Okay lang. Putik. Kakampi pala. Maling gilid, pre. Maling gilid, tol. Kakampi pala yun. Akala ko laban na yun. Okay lang yan, tol. It's all up to you now. Finish the mission. It's up to you. Enemy UAV spotted. Sachi, ano mo? Yan, Sachi, nasa likod. Likod ah. Ay, may dream mine. Ayun, may laser doon, may laser. Nasa labay. Diyan, likod mo. Yan. Uy, sayang. Uy! Gogo, isa pala yun. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Gogi. Ano? Last ace niya na rin, pre. Last ace niya na yun, tol. Talo tayo ah. Wala yung nag-iwan eh. Destroy the objective. Mag-move on ka na. Ang hirap nga mag-move on. Legit. Patay, gago. Titingin ka pa, bongko ka ba? Lalaki. Mahirap mag-move on. Nakamaw ng kalaban parang di maalam. Dinig mo mic yung dalawa, no? Pero na sa akin. Hindi. Saan yung tol? Ayun. Bathroom. Patay na yan. Ayun. Nice work. Nakamaw din eh. Nakamaw din, pre. Bulok mo nakamaw sa kanila eh. Ay, tanga mo! Ha? Bobo ka. Ayun. Binubuhat pala tayo ni Sachi. Go, Sachi.
Ay, putang ina mo ka, naubusan ako ng bala. Oh, nice one. We got the bomb. Ikaw nga pala, may bata pala. Ikaw na bumamuro. Sorry, Lost sorry. the bomb. Sorry po. Uy, grabe. Lost Ay, the bomb. nakalaban. It's not over yet. Tara na tayo. Bawian natin, bawian. Serious mood. Ay, gagi, yun lang. Ayos lang, ayos lang. Serious mode, serious Defend the mode. objective. Para kay Broken Boy. Okay, so. Oh, shit! Pag-iyop. Nakakabal ka lang sila. Ay! Masabi. Papuntang base natin na kay K1. Enemy contact. Locker siya eh. Locker Ano ba, natin, ano ba? wala pa na locker. Reloading. Cover me. Yan yan. Flashbang. Newton Sniper. Ano yun, sulabas yan. Sulabas. Ay, nasa B. Ay, oo nga, nasa B. Ay, hindi, A pala yun. A, base natin. Putang ina mo ka. Saan ba? Nawawala ba ako? Pati ko makita. Pati ko mahanap yung pake ko sa impormasyon na sinabi mo. Layo. Na yan, na yan. Bomb spotted. Drop the bomb. Uy, Nice one. nice one. Get ready for the next Dito pala round. ako, wait. Yun talaga pre pag broken pre. Ang hirap naman mag-broken kasi sa kanya. Parang Ay, magkakol yun lang lang. Parang magkakol pa din kanina. Ay, Yung hirap mamubo niya. Putang ina mo kang puki ng ina ka pre. Pati ikaw gago. Yung kalaban ba yung kalaban? K1, good luck. Nice one. Isa pa. Bathroom, K1. K1. Okay. K1, ikaklutch. Right side mo meron ah. Taiwan, Taiwan. K1, Oy, gagi ka. nice one. Taiwan ngayon, naglalakad. Last one, last one. Naka-sniper yun. Ay, ah. may esara dito banda. Ingat ka. Mag-iingat ka. Enemy has the bomb. Oy! Oy! Fake news! Ang galit. Pagod na sarili. Oy, mag-plant yan sa... Hindi ko alam. Tingnan mo K1. K1, magpa-plant yan K1. Ayun, nag-plant sa A. Open plant yan, pre. Mag-open plant yan. Hindi yun pupunta dyan. Di ba? Sa base nila yun eh. Okay na. Nasa base Base na nila, line, nasa base third dulo. Nasa O, di ba yun nila. oh. Sige, patay mo yan, gago. Nagkakot mo eh. Ayan, Yun lang, nakaano pala. Lost that round, but it's not over yet. cheese blade. Ready up. Aray mo. Defend the objective. Nasa A na. Oh, ang dami naman. Sa iyo ko eh. Ay, di pala yun, Quotes. Ah, nalilito ako. O, walang yan, pre. Okay lang yan. Nice one. Last man Sige standing. niyo yun. Patay yan! Nice one! Go Sachi! Sige lang. Likod mo. Base natin. Dumaan. Sachi, galingan mo Sachi! Sachi! Nice one! Oh, nice one! Work. Get ready for the next round. Ah, Galing mo Sachi. Ay, mo ito. Galing. Defend the objective. eyeball. Ay, walis. Si eyeball pala to eh. Ayun lang. Ang dami na naman. Nasa B. Ay! Ang ina mo ka. Nagrarat eh.
Sa bathroom pre, bathroom pre, dyan na pre. Yan ang mga reason ng mga tanga. Finish the mission. Dyan, meron niya, kanan. Likod. Nice one, tol. Dalawa, dami pre, dami. Hindi. Sorry. Idol.